Vice Mayor Cesar Ligarda Gonzales, kilala nga mabinuligon kag may matuod nga pag-ulikid sa Banwa. Sa iya halos 3 ka tuig nga vice-alkalde kag presiding officer sang sangguniang bayan sang Banwa sang Lambunaw, iya napanumbalik ang pagsalig sang iya mga kasimanwa sa nasambit nga opisina. Nagpangalagad bilang SB member sa sulod sang 9 ka tuig kag ginpili sa mga Lambunaw noon bilang vice-alkalde sang tuig 2010. Nagsuporta sang madamo nga pulisiya sang Gonzales administration agud mapadasig ang implementasyon sang madamo nga proyekto. Nangin masulahay ang pagdala sa mga proyekto sa kabaranggayan, bangod nga nagaugyon ang Legislative Department nga ginapamunuan ni Vice Mayor Cesar Gonzales sa mga plano sang Executive Department. Kung maathag nga mabatyagan sang ordinaryo nga Lambunaw noon ang madasig nga pag-asenso kag makita ang madamo nga proyekto bangod ini sa manami nga teamwork ni Vice Mayor Cesar Gonzales kag ni Mayor Rainer Gonzales. Ang maayo nga pagpamuno ni Vice Mayor Cesar Gonzales sang sangguniang bayan ang naghuman sang masobra 204 ka municipal resolutions kag kapin 42 ka ordinansa nga may dako nga importansya sa pagduso sang development sang Banwa. Luyag ni Cesar Gonzales nga magapabilin nga sincero, transparent kag bukas sa pumuluyo ang opisina sang sangguniang bayan sang Lambunaw. Mahapos kag madasig ang pagpatuman sang madamo nga proyekto kun ang alkalde kag ang vice-alkalde ang naghalin sa isa lamang ka grupo. Updan naton liwat si Vice Mayor Cesar Gonzales sa aton pag-usoy sang matarong nga dalan agud kauswagan padayon nga mabatyagan. We elect Cesar Gonzales for Vice Mayor.